रानीगंज में गूंजा राष्ट्रीय भक्ति का संदेश। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रानीगंज में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। राजवाड़ी मोड़ स्थित पंडित पुकुर के सामने से शुरू हुई इस यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय निवासी मौजूद रहे। यह तिरंगा यात्रा में रानीगंज के विधायक पार्थ घोष, आसनसोल जिला भाजपा अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, अपूर्व हाजरा, शमशेर सिंह, दिनेश सोनी, मोनू वर्मा समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह यात्रा राजवाड़ी मोड़ से शुरू होकर शिशु बागान मोड़ और नेताजी मोड़ होते हुए रानीगंज रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। इस मौके पर रानीगंज के विधायक पार्थ घोष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से लंबे समय से देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस तरह के राष्ट्रीय भक्ति से जुड़े कार्यक्रमों को प्रमुखता नहीं दी गई थी, लेकिन अब राज्य में राष्ट्रवादी सोच वाली सरकार होने के कारण बड़े स्तर पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। पार्थ घोष ने कहा कि देश के युवाओं में राष्ट्र के प्रति भावना, समर्पण और जिम्मेदारी की भावना मजबूत करना इस तरह के आयोजनों का प्रमुख उद्देश्य है। हीरो की यहाँ भोली शक्ले, हीरो की यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती है धूम में मस्ती में। পশ্চিমবঙ্গে এবং গোটা ভারতবর্ষে আমাদের এটা সব জায়গাতেই হচ্ছে। গতকাল সরকারিভাবে মাননীয় ডিএম আমাদের পশ্চিম বর্ধমান তিনি আসেন, উনিও কালকে করেছেন, আমরা সামিল হয়েছিলাম। আপনারা দেখেছেন সিপি সাহেব ছিলেন, অন্যান্য যত আইএস ডাব্লিউবিসিএস অফিসার সবাই কালকে ছিলেন, আইপিএস সবাই ছিলেন, আমরা সব এমএলএরা ছিলাম। এই ঘর ঘর তিরঙ্গা আমাদের এই যাত্রা প্রত্যেক বছরই আমরা করে থাকি, কিন্তু দুর্ভাগ্য এটাই যে আগের যে আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের, তারা এটাকে সেভাবে মান্যতা দেয়নি। কিন্তু আমাদের সরকার, ডবল ইঞ্জিনের সরকার এটাকে মান্যতা শুধু নয়, এটা অন্তর থেকে আমাদের এটা হচ্ছে একটা প্রচেষ্টা যে প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে 15 আগস্টের দিনে আমাদের যে শান, আমাদের যে গর্ব, আমাদের যে তিরঙ্গা, আমাদের যে ফ্ল্যাগ যেটা, সেটা প্রত্যেকটা বাড়িতে লাগুক এবং দেশভক্তি যাদের মধ্যে দেশে থেকেও দেশের ভক্তি নেই তাদেরও মানে শুভবুদ্ধির উদয় হোক, এটাই আমরা চাই। আর তিরঙ্গার যে একটা বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্য মানুষ জানুক এবং দেশপ্রেম যাতে আরও ভালো করে মানুষের মধ্যে সঞ্চার হয়। আর যাতে আমাদের এই যে আমাদের অহংকার বলুন, আমাদের মানে শান বলুন, গর্ব বলুন, যা কিছুই বলুন, যে তিরঙ্গা এটাকে আমরা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে ভালো করে দিতে চাই, যাতে প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা লোক সসম্মানে 15 আগস্টের দিন গোটা ভারতবর্ষে একসাথে একই সময়ে এর একটা মানে ফ্ল্যাগ হোস্টিং যেভাবে সবাই করে আমরাও করব এবং এর মাধ্যম দিয়ে দেশপ্রেমটাকে আরও ভালোভাবে আমরা যাতে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারি, এটাই আমাদের মনে হয়।